Speaker, sir, I rise to oppose the demand in support of cut motion for the demand number 13, 19, and 31. Demand number 13. Speaker, sir, there is a marginal increase in funding from 340 crores to 366 crores this year. These are not inadequate and there are several issues facing the people. Speaker, sir, government claim Kota Majegas 2025 covers all the routes, but in really uncha route cover kona. आमकां एक EV बस दिला कुडबण टू मारगांव पूण भितरले रूट आहे आमचे जायते जावं ते आमचे कुंब्या बाट गोंयची बाट आसोलना बांदा सालजोरा ब्रह्मापूर हे भितरले विलेज आसाय वाडे आसाय थिंगा खंयचे बस कनेक्टिविटी ना सो आमकां हे रूट ह्यो धाकटे धाकटे वाडे आहाय तांकां कनेक्टिविटी दिवची म्हणून स्पीकर सर आमचे मोटरसायकलिस्ट पायलटांचे उलयता आसतना हे आमचे युनिक ट्रान्सपोर्ट पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जायतीं वर्सां जालीं हे मोस्ट ट्रस्टेड हें ट्रान्सपोर्ट जे खंय आमचे गांवांनी बस ना कोणें खंयच्या टायमार ट्रान्सपोर्ट ना हे आमकां सर्वीस दितले जायते गोंयकारांक सर्व केल्या तेमी ट्युरिस्टांक सर्व केल्ले आहाय पूण तांकां तेंची डिमांड आहाय ते अजून पासून कोण फुलफील करना आनी तांकां कोण इम्पॉर्टन्सूय दिना स्पीकर सर आयज हे नंबर आमचे मोटरसायकल्स पायलट आहे ते डिक्लायन जायत आहे लास्ट सेशन हांवें क्वेश्चन घातलें LQ नंबर 6C तेजेर आमकां दिश्टी पडटा 1500 मोटरसायकलिस्ट आहाय आतां ऑपरेट करताय एट 220 डेजिग्नेटेड स्टँड्स अक्रॉस गोवा सो तो डिक्रीज जायत आहाय सो तांकां आमकां दिसता तांकां स्ट्रेंथन करपाक जाय तांकां आमी सपोर्ट करपाक जाय स्पीकर सर गोवोरमेंटान एक स्कीम केल्ली फॉर मोटरसायकलिस्ट पायलट इन 2013 हिका 25% सबसिडी मेळटाली ते सिंगल टॅक्सी मोटरसायकल पायलटांक ते परचेस करपाक मोटरसायकल ही स्कीम अप टू 31 मार्च 2020 उरली फाटल्यान ही स्कीम लास्ट 5 वर्सां ही स्कीम डिस्कंटिन्यूड जाल्ली आहा सो मोटरसायकल पायलट एसोसिएशन लेड बाय श्री सुरेश ठाकूर हो कंटिन्युअसली एफर्ट घाता मागता डिमांड करता ही स्कीम कंटिन्यू करची म्हणून तांकां दिवची म्हणून आनी तांचे ताडे बारीक डिमांडूय आहाय आनी तेय तांचे फुलफील करचे सो आमकां आयज मिनिस्टरा लागीं हे कंटिन्यू करची आनी तेजी डिमांड आहाय ते थोडेचे जावन ते रिइंट्रोडक्शन एंड अपडेट द सबसिडी स्कीम टू हेल्प मोटरसायकल पायलट purchase new or replacement of motorcycles, provide financial support for safety gears, including helmets for rider and pillar, introduce special insurance cover for motorcycle pilot and their pillar riders, especially covering injuries or death due to accident while on duty. Speaker आयज आमचो गोंयचे गोवोरमेंट जायते पयशे मोडटा कोर्टांनी इव्हेंटांनी फेस्टिवलांनी सो थोडेशे पयशे हेंचेर मोडले जाल्यार कांयच वेस्ट जावचें ना म्हाका तेचे टिकेट डिमांड आहाय ते तेंचे मातशें फुलफील करचें म्हणून स्पीकर सर डिमांड नंबर 19 and 31 इंडस्ट्रीज आनी पंचायताचेर हेचेर उलयता आसतना स्पीकर सर आमची एक मारगांव इंडस्ट्रियल स्टेट आहा सांजे दियाऱ्यो आनी तुमकां जाणा आतां गांव शिवाय जायते पार्टी हाडलो आहा थिंगा पोल्युशन जाता आनी थिंगा इतल्यो इंडस्ट्रीज आहाय आनी हो एक इंडस्ट्रियल झोन आहा थिंगा त्या गांवांकूय सगळीं घरां आहाय आनी लोकांची हेल्थ थिंगा पेड्यार जाताय थिंगा ते उदकाचे प्रॉब्लम जाता तेंचे शेत पेड्यार जाताय पूण तांकां कांयच फॅसिलिटीज ना इतली इंडस्ट्रीज येवन इतली तेंची जमीन वचोन तांकां एडवांटेज कांय मेळना सो जशें सुप्रीम कोर्ट ऑर्डरा प्रमाणे एक मिनरल फंड फॉर मायनींग एरियांत केल्लो आहा तांकां मेळटा तेजे भाशेन एक आमकां इंडस्ट्रियल इम्पॅक्ट फंड म्हण कितें करचो म्हाका कितें आतां पंचायत राज एक्टाचेर 1994 ताका आतां पंचायती एलावड करता की त्या बिल्डिंगाचे ट्रेडाचे ताका पयशे घेवपाक टॅक्स घेवपाक पूण हेका एक मेकॅनिझम ना की थंय रिकवर करपाक कॉम्पन्सेशन फॉर पोल्युशन कितें करता कोण इंडस्ट्री पोल्यूट करता तेंचें कितें कॉम्पन्सेशन केलें हें आमच्या पंचायतान तांकां मेळना रायट ना सो हांव म्हाका तें कितें पंचायत राज हे मातशें एमेंडमेंट करचो गोवा पंचायत राज एक्ट आमचें सेक्शन 153 आहा शूड बी एमेंडेड आनी पंचायता एलाव करचें हें तुमचें टॅक्स घेवपाक एनवायरमेंटाचेर सो स्पीकर सर आतां एक टॅक्स कलेक्ट केलो जाल्यार कितें जातलें हे पयशे पंचायताक दिवपाक सेक्रेटरी स्ट्रिक्टली फॉलो करपाक जाता तांकां हे पयशे थोडे एकठांय केले फंड क्रिएट केलो जाल्यार तांचे हेल्थ कॅम्प करपाक जाता मेडिकल सपोर्ट दिवपाक जाता जे हे इंडस्ट्रियल पोल्युशनाक लागून तांकां कोण दुयेंत पडलें तांकां एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मेजर्स घेवपाक सच एज ट्री प्लांटेशन
water body regeneration and air quality monitoring. Community development project घालपाक clean water, drinking water, sewage treatment. एक स्कॉलरशीप दिवपाक जाता कोणा भुरगे किंवा इफेक्ट जाले तांकां एमर्जन्सी रिलीफ दिवपाक जाता फॅमिलीक ज्यो इम्पॅक्ट जाले त्यो इंडस्ट्रीज हेका लागून. आनी स्पिकर हें दिल जाल्यार म्हाका दिसता सांग जाय ती ह्या ती सामकी गरजेची आहा. कित्याक ते सदांच ते प्रोटेस्ट करतात, कोर्टांत वयतात, एनजीटी वयतात, झगडटात, पूण कांयच तेंचें जायना. सो हांव मागता स्पिकर मिनिस्टरान हें तेंचें मागणें आयकचें म्हणून आनी हो फंड एक क्रिएट करचो म्हणून. स्पिकर पंचायताचेर उलयता आसतना हांव एक हायलायट करपाक सोदतां द एम्प्लॉईज ऑफ नॉर्थ एंड सावथ गोवा जिल्ला पंचायताचे. जे एम्प्लॉईज आहाय ते तांकां अपॉयंट केल्ले ताका कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ म्हणून सिन्स फॉर्मेशन जिल्ला पंचायत. And the government has not taken any concrete step to provide relief to them and then regular them. And I case out to President Gorpas, so there were 15 employees in both the Zilla Panchayat, and they were recommended by personal department and they appointed on a compensate ground. After taking director of Panchayat, DOP in appoint Kela Zilla Panchayat officer in north and south. आणि आजपासून ते थिंगाच काम करतात आणि ते बेसिकली तेजे पिवन आहाय LDC आणि ड्रायव्हर्स आहाय. सो पर्सनल डिपार्टमेंटान ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑर्डर काडली टू DOP and they were supposed to observe them as in their office, but instead they are sent to Zilla Panchayat office. No posts were created nor sanctioned in Zilla Panchayat, and hence, though they are working there for nearly 25 years and more, their status is unknown. They are not getting any benefit except salary. There have been no pension provided to one staff who retired recently. There is no benefit of 7th pay commission given to them. Speaker, sir, what issue? Faculty Assembly, the MLA, Dayanand Sopte, NAS demandaचे उलयता 2016-17 बजेटाचे ताका एश्युरन्स दिल्लें आनी हे प्रॉब्लम सॉल्व जातले आयज पासून ते सॉल्व जालें ना. So I once again request this House and Honorable Minister that this matters may be resolved and the staff be provided all benefits of the regular employees. Speaker, so हांव तुका सोगती तेजे पेपर्स कितें हांव प्लेस करपाक सोदतां आनी मातशें तेजें नांव हें घालची रायट घालता तेंचे रेग्युलर तेंगे दिवचें म्हणून. स्पिकर, सो आनीक एक आमचो डिमांड आहा. आतां आमची एक कॉन्स्टिट्युएन्सीक दावोळ्ळी दिगारपाली म्हण एक पंचायत आहा, दोनी कंबायन आहाय. आतां दावोळ्ळी नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा आनी आमची दिगारपाली वेल्ली पडटा. दिगारपालीचे फकत 3 पंच आहे. आज दोन्ही विलेजांनी पॉप्युलेशन वाडलां, दिगारपाली वाडलां आनी दावोळ्ळीय वाडलो आहा. सो लोकांचो एक डिमांड आहा ही बायफर्केट करची आनी दावोळ्ळी सेपरेट आनी दिगारपाली एक सेपरेट पंचायत करची म्हणून. कित्याक तेंचे इंडिविज्युअल तेंचे डेव्हलपमेंट जातलें एक सेपरेट पंचायत जाल्यार. कित्याक आज दावोळ्ळी व्हडली जाल्ली आहा, पॉप्युलेशन वाडलां आनी आमचे दिगारपालींकूय पॉप्युलेशन. सो एक डिमांड आहा म्हाका एक एश्युरन्स दिवचें हो आमचो एक दिगारपाली पंचायत म्हणून सेपरेटूच करची म्हणून. थँक्यू.